ओम शांति। ज्ञानेश्वर परमात्मांकर श्रेष्ठ ज्ञानवान आत्मिक संतान मानंकु शुभ सकाळर शुभ अभिनंदन सुस्वागतम सुप्रभात जणाई आजिर प्रभु चिंतनर आलोचना को मु समस्तंकु स्वागत जणाउछि। कहा जाए राजा निज राज्य रे ही पूजा पाई थाए, हेले ज्ञानी सारा राज्य रे बा देश विदेश रे पूजा पाई थाए। ज्ञान बिना मानव जीवन ही मूल्यहीन। ताहा कौनसी भी ज्ञान ही थाउ। साधारण रे लोकमानंकर धारणा जे जेउ माने पाठ पढ़िचंती से माने ज्ञानी, परंतु ताहा नुहे। एही कथारू मने पड़े गोपाल प्रहराजंकर पोथी बाईगण कहानी विषय बा विषय वस्तु। पोथीगत विद्या बा ज्ञान एवं व्यावहारिक ज्ञान भितरे अनेक पार्थक्य रही। पंचसखांक कथा को निया जाऊ, सेमाने सेमानंकर व्यावहारिक ज्ञान तीक्ष्ण धीशक्ति बलरे भविष्य कथा निर्भूल भावरे कहूथिले, जार चाक्षुष प्रमाण हेउछि मालिका 600 वर्ष तलर कहिथिबा कथा आज प्रतिटी भविष्यवाणी सत ही चलीछि। तेणु एथिरु स्पष्ट हुए कि केवल जणे पाठ पढ़िले जे ज्ञानी हो जीव ताहा नुहे। समाज रे दैनंदिन जीवन रे कौनसी भी कार्य को जे दक्षतार सहकारे बिना परिश्रम रे करी देखई थांती, तांकर समस्ते महिमा करी थांती एवं आवश्यक बेले तांकु ही खोजा जाई थाए। बंचिबा पई समस्ते तो खाद्य प्रस्तुत करुछंती एवं खाउछंती, हेले जेउ माने रोषेई रे पारंगम सेही मानंकु ही भोजी आदि रे खोजा पड़ी थाए। इंजीनियर केवल प्लान दे थांती, हेले मिस्त्री बिना इंजीनियरिंग पाठरे प्रैक्टिकल करी देखई थांती, जहा इंजीनियर मध्य करि परिबे नाही। सेथिपाई जणे मिस्त्री अनेक मिस्त्री तैयारी करि पारंती, तांको अनुभव आधार रे बा तांकु कुशली करिवार ज्ञान कौशलर प्रशिक्षण माध्यम रे प्रत्यक्ष रे, जहा द्वारा सेमाने निजे रोजगारक्षम होई परिवार मध्य प्रतिपोषण करिथांती। क्षुद्र गल्पटिए मने पड़े। जणे गुरुंकर 2 जण शिष्य थांती। गोटिए शिष्य विद्या प्रति प्रबल आग्रही, आउ जणे केवल धन प्रति आसक्त थिले, किभली मते केउठारु धन मिली जाऊ। किछि दिन बीतीगला। गुरुंकर अंतिम समय आसन्न प्राय जानी गुरु 2 जणों को डाकी पचारिले, तुमे कौन चाह? 2 जण निज निजर इच्छा प्रकाश कले। तहु गुरु विद्या प्रति आग्रही थिबा शिष्यों को तांकर समस्त तपशक्ति प्रदान कले, आउ धनर इच्छा रखी थिबा शिष्य को तांको पाखरे थिबा समस्त धन प्रदान कले। समय गड़ी चलिला। धीरे धीरे धन प्राप्त करिथिबा शिष्यर धन शेष होइबाकु लागिला। शेषरे भिक्षुक ब्राह्मण होई भिक्षा करि चलिले। अन्य पक्षरे गुरुंक ठारु ज्ञान एवं तपशक्ति प्राप्त करी अन्य शिष्य जनक अचिरे समस्तंकर प्रिय पात्र होई पारिले। तांकर महिमा देश विदेश रे प्रचारित हो गला, प्रघट हो गला। राजा ए कथा शुणी
ତାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ସେହି ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ଆତିଥ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଏହା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଧନ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ, ହେଲେ ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ। ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଯେତେ ବାଣ୍ଟି ଚାଲିବ ତାହା ସେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଜ୍ଞାନଦାନ ହିଁ ମହାପୁଣ୍ୟ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଲୋକର ବର୍ତ୍ତିକା ସଦୃଶ ହେଇ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରୁ ପ୍ରକାଶକୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମାତ୍ମା ପିତା ଜ୍ଞାନର ସାଗରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ମିଳୁଛି, ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ଦରକାର କି ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମତକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗ ନମ୍ବରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଦେହ ଅଭିମାନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଶ୍ରୀମତରେ ମନମତ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ପଛ ନମ୍ବରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗତି ନିମ୍ନ ଆଡ଼କୁ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆଗ ପଛ ଆସିବାର କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେତେ ଧ୍ୟାନର ସହକାରେ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବ, ସେ ଯେତେ ପଛରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଆଗରୁ ଆସିଥିବା ପୁରୁଣା ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇଦେବ, ଆଗ ନମ୍ବରକୁ ଯାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଭିତର ବାହାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି କୌଣସି ବି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ତେବେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷମା ମାଗି ନେବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଭୁଲ ସୁଧୁରି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନିର୍ଭୁଲ ହେବାର ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଉଭୟ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହୋଇ କେବେ ବି ପରଚିନ୍ତନ କରିବା ଅନୁଚିତ। କେହି ଯଦି ଓଲଟା ସିଧା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ରୁହ। ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବା ବିସ୍ତାର କରି କାହାରିକୁ ଦୁଃଖୀ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଖୋଲା ହୃଦୟର ସହିତ ଦୁଃଖୀ ଅଶାନ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଖୁସିର ଦାନ ଦେଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ଦୟାର ସାଗର ହୁଅ। ଦୟାଶୀଳ ଗୁଣକୁ ଜାଗ୍ରତ କର। କେହି କେତେ ବି ବିରୋଧ କରୁ, ବିଘ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରୁ, ହେଲେ ଦୟାଶୀଳ ଗୁଣକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଯୋଗର ପାଳନା ହିଁ ଆତ୍ମିକ ପାଳନା ଅଟେ। ଏହି ପାଳନା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।